أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق یعنی خراسان سے نکلے گا. دجال مشرق خراسان کا جو علاقہ ہے اس میں سے نکلے گا. اس کی پیروی ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے موٹی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے. خراسان کا علاقہ جس میں افغانستان، روس کی کچھ ریاستیں اور ایران کے کچھ حصے شامل ہیں، اسے خراسان بولا جاتا ہے. فرمایا یہ خراسان سے نکلے گا اور اس کی پیروی ایسی اقوام کریں گی جن کے چہرے چپٹے ہوں گے. افغانستان میں شمالی علاقوں میں رہنے والے، ہمارے گلگت بلتستان میں وہ جو چائنیز اور جاپنیز اس قسم کے جو چہرے ہوتے ہیں، فرمایا ایسی موٹی ڈھال والے چپٹے چہرے یہ لوگ اس کی پیروی کریں گے. دو چیزیں یہاں سے سمجھ آ گئیں. دجال کا خروج ان علاقوں سے ہوگا اور اس کی پیروی کرنے والی اکثر اقوام وہ ہوں گی جو چائنیز اور جاپنیز اور کورین چہرے والے ہیں اور جن کا کچھ حصہ روس کی ریاستوں میں رہتا ہے. ازبک، تاجک اور افغانستان کے اندر غیر پختون لوگ وہ بھی اسی طرح کے چہرے رکھتے ہیں. چائنا کے لوگ ہیں، تبت کے لوگ ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں اور جو ہمارے گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، ان لوگوں کے چہرے بھی اسی طرح ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ترمذی، امام احمد اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. دوسری حدیث سیدنا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، دجال شام یا یمن کے سمندر سے نکلے گا. اور بعد میں کیا کہا؟ نہیں بلکہ مشرق سے نکلے گا. وہی پہلی والی بات. 3 مرتبہ یہ کہا کہ وہ مشرق سے نکلے گا. پھر اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف اشارہ کر کے
باقاعدہ سمجھایا کہ دجال مشرق کی طرف سے نکلے گا. اور ایک روایت کے اندر جو صحیح مسلم میں موجود ہے فرمایا دجال عراق اور شام کے درمیانی ریگستانی علاقوں سے خارج ہوگا. اور ایک روایت میں ہے دجال اصفہان کے علاقے یہودا سے نمودار ہوگا. میرے بھائیوں اصفہان یہ ایران کے ساتھ ملتے جلتے علاقے اصفہان یہ وہ علاقے ہیں. فرمایا وہاں کا علاقہ یہودا ہوگا. فرمایا 70,000 یہودی اس کی پیروی کریں گے. میرے بھائیوں یہ ساری روایات ان میں کوئی تعارض نہیں ہے بلکہ ان میں بنیادی طور پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مشرق، خراسان، اصفہان ان علاقوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور فرمایا 70,000 یہود دجال کے ساتھی ہوں گے. اور ایک حدیث ہے مسلم شریف کے اندر فرمایا دجال کے ساتھ دینے والے 70,000 یہودی ہوں گے اصفہان کے علاقوں کے رہنے والے. یہ وہ ایران کے ایریاز جہاں پر اکثریت وہ ہے جو اپنے آپ کو شیعت کی طرف منسوب کرتی ہے. اہل سنہ کو باقاعدہ وہاں پر ڈی گریڈ کیا جاتا ہے. اور فرمایا اس علاقے کے رہنے والے یہودی دجال کا ساتھ دیں گے. اور میرے بھائیوں صحیح مسلم کے الفاظ میں یہ لفظ بھی موجود ہیں فرمایا وہ سیاہ یا سخت سبز رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، چوغے پہنے ہوں گے انہوں نے، سیاہ رنگ کے یا سخت چہرے سبز رنگ کے لباس اور وہ چوغے پہنے ہوئے ہوں گے. وہ 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ثابت یہ ہوتا ہے کہ دجال خراسان کے علاقے سے نکلے گا، 70,000 یہود اس کا ساتھ دیں گے. اور میرے بھائیوں فرمایا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے موٹی ڈھال چپٹی ہوتی ہے، اس انداز سے ان کے چہرے ہوں گے. اور یہ لوگ اس کے ساتھ دینے میں اولین جو ہے پیروی کرنے والے ہوں گے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف ناموں سے اس کو ذکر فرمایا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جب نکلے گا تو شدید غصے کے عالم میں ہوگا، شدید غصے کے عالم میں ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب اس کا حلیہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں. فرمایا دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، گویا کہ پھولا ہوا انگور. اور ایک روایت میں ہے کہ سبز رنگ کی اس کی آنکھ ہوگی جیسے شیشہ ہوتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں خراب ہوں گی. داہنی آنکھ سے کانا ہوگا جیسے پھولا ہوا انگور. فرمایا موٹا تازہ، بڑے لمبے قد والا، گھنگریالے بالوں والا ہوگا. اور اس کی صورت ایسے ہوگی جیسے عبد العزا بن قطن، یہ ایک وہ بنو خزاعہ کا شخص تھا جو زمانہ جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے ہی مر گیا تھا. فرمایا اس کی مشابہت عبد العزا بن قطن سے بالکل ملتی جلتی ہوگی. بہت لمبا قد ہوگا، گھنگریالے اس کے بال ہوں گے، آنکھیں دونوں داغدار ہوں گی، لیکن داہنی آنکھ ایسے ہوگی جیسے انگور ہوتا ہے. اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر. کاف الگ، فا الگ، را الگ. اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر. فرمایا یہ کاف فا را ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ وہ جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو. وہاں پر یہ تخصیص نہیں کی کہ صرف پڑھے لکھے پڑھیں گے. فرمایا ہر مومن یہ کاف فا را پڑھ لے گا. علم رکھتا ہے نہیں رکھتا، پڑھنا جانتا ہے نہیں جانتا. اور فرمایا دجال کو یہ کاف فا را جو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اس کو مٹانے کی قدرت بھی نہیں ہوگی. خدائی کے دعوے کرنے ہیں اس نے، نبوت کے دعوے کرنے ہیں، بہت کچھ کرنا ہے، لیکن اس کو اللہ رب العالمین اتنا بے بس کر کے دنیا میں بھیجے گا. فتنہ ہے نا، آزمائش ہے. فرمایا کہ اس کو اتنا اختیار ہی نہیں ہوگا کہ اپنی پیشانی سے کاف فا را کو مٹا سکے. حشام بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث ہے. فرمایا دجال کا سر پچھلی جانب سے کچھ گنجا ہوگا
दज्जाल का सर पिछली जानिब से कुछ गंजा होगा। जिसने इसे रब कहा वो फितने का शिकार हो गया, और जिसने इसका नुकसान, इसका इनकार कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको उस फितने से महफूज रख लेगा। दज्जाल उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, पीछे से गंजा होगा। मेरे भाइयों, ये वो निशानियां हैं, ये वो हुलिया है जो इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस सहीहा कसीरा के अंदर बयान कर दिया है कि दज्जाल इंसान होगा, बहुत बड़े कद वाला, घुंघराले बालों वाला, पेशानी पर काफ पार रा उसके लिखा होगा, पीछे से वो गंजा होगा, खुरासान के इलाके से निकलेगा, इस्फहान के यहूदी उसका साथ देंगे, और ये चाइनीज शक्ल वाले, ये चपटे चेहरे वाले सबसे ज्यादा उसके पैरोकार ये लोग होंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और मेरे भाइयों, आपको एक फैक्ट बता दूं, हिस्टोरिकल फैक्ट, वो क्या है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में कभी भी इस इलाका में नहीं आए। आपने बर्रे सगीर और ये इर्द गिर्द के खुरासान, मावारा उन्नहर और ये सेंट्रल एशिया, ये कोई इलाका विजिट नहीं किया। ये खालिसतन वही की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी मालूमात अता की और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दे दी। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, इब्ने माजा, अहमद इब्ने हंबल की रिवायत है, फरमाया ये दज्जाल काना बेहद सफेद रंग वाला और चमकदार होगा। ये भी एक निशानी है। इसका रंग बहुत गोरा होगा और इसका सर अफ़ई सांप की तरह होगा। अफ़ई सांप मेरे भाइयों वो होता है जो छोटा सांप होता है लेकिन बहुत फुर्तीला होता है। फरमाया इसका सर अफ़ई सांप की तरह होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये निशानियां हैं उस दुनिया के सबसे बड़े फितने की, जो हजारों की तादाद में मुसलमानों को फितने का शिकार करेगा। ईमान से हाथ धोने पड़ेंगे लोगों को। क़यामत की बड़ी निशानियों में से ये एक निशानी होगी। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, अब एक सवाल पैदा होता है, क्या दज्जाल इस वक्त भी दुनिया में मौजूद है? क्या दज्जाल इस वक्त भी दुनिया में मौजूद है? मेरे भाइयों, ये एक हदीस आपके सामने मैं बयान करूंगा। इस हदीस को हमने समझना है। सैयदा फातिमा बिन्ते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, कहती हैं एक दिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अपने एक सहाबी को मुनादी करने वाला बनाकर भेजा। उसे एक पैगाम देकर भेजा कि लोगों के पास जाओ और उन्हें जाकर कहो कि कोई शख्स भी मस्जिद नबवी के अलावा आज की ये जो नमाज आ रही है अदा नहीं करेगा। सारे लोग यहां पर आ जाओ, हत्ता के औरतें भी यहां पर आ जाएं। मेरे मोहतरम भाइयों, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते कैस बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनादी जब मुनादी करके गया, सारे लोग नमाज के लिए जमा हो गए। कहती हैं मैं भी मस्जिद में चली गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीधा मिंबर पर तशरीफ ले गए और जाकर हुक्म जारी किया कि कोई शख्स भी मस्जिद से बाहर नहीं जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको वहां पर बिठा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आदमी अपनी जगह पर बैठा रहे। और उसके बाद क्या फरमाया? फरमाया मेरे पास तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक शख्स आया है जो कि नसरानी था, ईसाई था। मेरे पास वो शख्स आया है और अब उसने मेरे हाथ पर बैअत करके इस्लाम कबूल कर लिया है। उसने एक वाकया बयान किया है मेरे सामने। मैं उसकी तस्दीक करना चाहता हूं कि जो मैं आपके सामने दज्जाल का जिक्र अल्लाह के हुक्म से करता रहा हूं, ये वाकया बिल्कुल वही वाकया है जो तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया है। वाकया क्या है कि तमीम दारी फरमाते हैं कि मैं अपने साथ 30 आदमियों के हमरा बहरी सफर के अंदर था। ये कबीला लखम और कबीला जज़ाम के रहने वाले लोग थे। 30 हम लोग थे। एक बहरी जहाज पर हम सफर कर रहे थे कि अचानक तूफान आ गया। उस तूफान में हमारा बहरी जहाज ऐसा बह गया कि पूरा 1 महीना तक हम समुद्र में घूमते रहे। हमें रास्ता भूल गया, कोई समझ नहीं आ रही थी कि हमने कहां जाना है कहां नहीं जाना। कहते हैं पूरा 1 महीना हम मौजों में गुम रहे। कोई हमें इल्म नहीं था कि कहां जाना है कहां से